बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि हमें अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करना नहीं आता, तो हम क्या करें कि हम अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करना सीख लें। मैं अब आपको एक बात अर्ज़ करूं कि किसी भी ज़बान से किसी भी ज़बान का जब आप तर्जमा उसका करने के लिए जाते हैं तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। ख़ास तौर पर जब आप किसी किताब का तर्जमा अपनी ज़बान में या किसी और ज़बान में करते हैं, चूँकि जो तहरीर जिसने लिख रखी होती है वो क्या कहना चाह रहे हैं और लफ्ज़ों को किस तरह बरत रहा है वो अक्सर उसी को इल्म होता है, इसलिए उसके तर्जमे करने में वो वाली बात उस हद तक कामलियत मुकम्मल होना वो नहीं हमें मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तराजिम नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि तराजिम होने नहीं चाहिए। तराजिम तो होते हैं, ट्रांसलेशंस तो चल रही हैं, हो रही हैं। लेकिन जब स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, वो चाहे वो 8वीं का बच्चा है, वो 5वीं का है, 6ठी का है, वो कोई अखबार पढ़ना चाह रहा है उसमें दिलचस्पी रखता है, वो आइल्ट्स का कोई टेस्ट करना चाह रहा है उसमें दिलचस्पी रखता है, वो पीटीई को करना चाह रहा है, वैसे कोई तहरीर उसके सामने उसे पढ़ना चाह रहा है, मैगज़ीन्स हैं, यहाँ तक कि ये जो सॉफ्टवेयर्स के इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो उसको पढ़ना चाह रहा है, ये कुछ भी। आप जब कोई भी तहरीर पढ़ना चाहते हैं और आपको उसकी समझ नहीं आती तो आप सिर्फ एक काम करके देखिए, ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ आप इसे ज़रा करके देखिएगा। और ये जब ये लेक्चर मेरी बात आपके साथ मुकम्मल हो उसी वक्त फ़ौरन उसे करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा इस चीज़ का हो जाएगा। और ये मैं बरस से ये काम कर रहा हूँ और मेरे अल्लाह के करम से आप आसानी होगी आपको। अब जब कोई तहरीर पढ़ने बैठें तो आप एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि दुनिया में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। शायद आपको हैरानी हो रही होगी ये बात सुन के, ऐसा ही है, एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। अब आपके जहन में आ रहा, अगर ऐसा नहीं है कि एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो तो फिर हमें कैसे पता लगेगा। जब ये सवाल आप अपने आप से करेंगे ना कि हमें कैसे पता लगेगा, तो साहब आपको उस लफ्ज़ के इर्द गिर्द वाले लफ्ज़ों से पता लगेगा कि वो बरता हुआ कैसे है। इस तरफ भी लफ्ज़ मौजूद हैं, इस तरफ भी लफ्ज़ मौजूद हैं, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल क्लूज़, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस तनाजुर में, जिस हवाले से उस लफ्ज़ को बरता गया है। आपने देखो साइकिल अब एक लफ्ज़ है, आप और हम साइकिल के मुतालिक क्या जानते हैं, वो जैसे चलाया जाता है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात आप चले जाएं कहीं मेडिकल फील्ड के लोगों से पूछें तो उनके नज़दीक साइकिल का एक और मतलब है। साइकिल तो वही है, वो साइकिल को सिर्फ चक्कर के मानों में बता रहे होते उस वक्त। तो वही साइकिल अब बतौर चक्कर इस्तेमाल हो रहा है या बतौर सवारी इस्तेमाल हो रही है, कहाँ से पता लगेगा साहब जी? बरतने से ना। तो आप कोई भी तहरीर अपने सामने रखें और जब अपने सामने उस तहरीर को रखें तो आप उसे पढ़ते जाएं, पहली दफ़ा फुल तेज़ी में पढ़ते चले जाएं और जो जो लफ्ज़ आपको लगें, जो अल्फाज आपको लगता है कि ये आपने पहली दफ़ा देखे हैं या ये लफ्ज़ आपने पहले कभी पढ़ा नहीं था, उसके ऊपर एक्स का निशान लगा दें। इसका निशान लगा दें एक्स का। आपको याद होगा मैथ्स जब हम किया करते थे तो वहाँ पर होता था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो फाइंड तो साहब उसे किया जाता है ना जो होता है, और वो वहीं होता था और हम एक प्रोसेस के ज़रिए उसकी वैल्यू निकाल लिया करते थे। और मुझे ये बात एक दफ़ा ये बात इस तरह से भी समझ आई कि क्योंकि मैंने को अल्हम्दुलिल्लाह को 6 लाख से ज़्यादा टीचर ट्रेन किया है, तो एक उस्ताद साहब ने मुझसे रब्ता किया फ़ोन के ऊपर, मुझे कहने लगे बुखारी साहब मुझे ना फ़लाँ लफ्ज़ का मतलब तो बता दीजिए, मैं ये अखबार पढ़ रहा हूँ और मुझे इसका मतलब नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब इस लफ्ज़ का ये मतलब है। कहने लगे सर ये यहाँ है ना, ये लग नहीं रहा ये मतलब। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप अखबार में क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक ज़रा मुझे बताएंगे, जो टाइटल था इसका। उन्होंने कहा ये टाइटल है इसका। अच्छा, मैंने कहा कि आप इस तरह कीजिए कि कोई तस्वीर वगैरह है इसके साथ मौजूद? उन्होंने कहा हाँ ये वाली तस्वीर है। मैंने कहा अच्छा यार हाँ ये मतलब इसका हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ ये लग रहा है। अब जब उन्होंने कहा ये लग रहा है तो मैंने उनसे कहा कि साहब अब आप देख लीजिए कि जो मतलब मुझे इल्म में था मेरे, आपके पूछने पर जब मैंने सिर्फ लफ्ज़ का मतलब आपको बताया तो वो दुरुस्त नहीं निकला। जब मैंने देखा कि किस कैफियत में, किस सूरत हाल में वो इस्तेमाल हुआ है और मैंने जब उसका मतलब बताया तो वो सही बैठ गया, तो इससे आप क्या समझ पाते हैं? इससे आप यही समझ पाते हैं कि लफ्ज़ बरते हुए कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे हुए हैं, तो उसके बर्ताव से अंदाज़ा होता है। आप हम एक लम्हे को अपनी ज़िंदगी के उसूल देख लें।
ہمارے دن رات، میں چونکہ لائف کوچ ہوں، ریلیشن شپ کوچ ہوں، ہسبینڈ وائف کے آپس میں جب جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کو لفظ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں اپنے حصے کا مطلب نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں ووکیبلری تو مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے. وہ جس تناظر میں، جس حوالے سے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی حوالے سے اس کا مطلب نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے جو CSS پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں، صاحب ادھر اور ادھر دیکھ کر مطلب نکالیے، آپ کو کبھی دقت ہی نہیں ہوگی. بڑی آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. 8ویں 9ویں 10، اور ہمارے اساتذہ کو خاص طور پر مطلب نہیں بتانا چاہیے. میں اکثر اساتذہ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب کوئی بچہ آپ سے آ کر لفظ کا مطلب پوچھے تو کبھی بھی اسے لفظ کا مطلب مت بتائیے. ہاں، اسے یہ کہہ دیجئے کہ بیٹا تو اس کو پڑھ کے دیکھ کیا آپ کو نظر آتا ہے. آپ نے اس کو پڑھا اور آپ کو لگا کہ نہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اب جائیے آپ لغت کی طرف، اب جائیے آپ ڈکشنری کی طرف. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈکشنری آپ کو جب اس لفظ کا مطلب بتا دے تو آپ کو آسانی ہو. اور اگر کوئی آپ سے کہے نہیں مجھے لفظ کا مطلب بتائیں، تو آپ اسے کہیں کہ صاحب 2 لفظ میرے پاس بھی ہیں، یہ لے جائیے اور ڈکشنری کی طرف جائیے، تاکہ صحیح سورس کی طرف ہم ڈائریکٹ کر سکیں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو. میں کوشش کرتا ہوں کبھی لوگوں کو لفظ کا مطلب مت بتاؤں. میں نے کہا ڈکشنری میں جا کے دیکھیے، 2 میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آ کر بتائیے. اور ڈکشنری میں جب آپ مطلب دیکھنے جائیں تو نیچے سینٹنس بنا ہوتا ہے، صرف مطلب مت دیکھیں، اس جملے کو پڑھیں وہاں جا کر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہی ایک لفظ کس کس طرح سے برتا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ایکٹ ہے، ACT ایکٹ، ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. that this was a wonderful act, this was a wonderful act. اب جس گھڑی آپ نے کہا this was a wonderful act، تو یہاں ایکٹ بتا اور ناؤن برتا گیا ہے. they act very well، اب یہاں پر ایکٹ بتا اور ورب آیا ہوا ہے. تو صاحب برتنا، استعمال ہونا، یوسیج، یوز جو لفظ کا ہے وہی اس کا مطلب ہوتا ہے. اس کی مشق کر کے دیکھیے، اس کی مشق کر کے دیکھیے، یقین مانیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. چونکہ انگریزی کے تو صاحب ہزاروں لفظ ہمیں آتے ہیں، اور جو آتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہمیں نہیں آتا. اور اسی کو کہتے ہیں جرنی فرام نون ٹو ان نون، یعنی جس چیز کا پتہ ہے اس کے ذریعے ہم پتہ لگائیں گے اس چیز کا جس کا ہمیں نہیں پتہ ہے. اندازے اس طرح آپ لگائیں گے تو آپ کو تحریر پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ جو سویرے بیٹھ کے سارے اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے لفظ ان کو نہیں آتے. دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے ہر لفظ کا ہر مطلب آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پلیز اس بات کو سمجھیے اور اس کی اسی طرز پر مشق کرنے کی کوشش کیجیے. رب کائنات آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. لیکن ایک بات آخر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے کرم سے 1 ملین پاکستانی جو فری لانسرز ہیں ان کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ایسی انگریزی سکھاؤں گا کہ وہ ہمارے ملک کا نام روشن کر سکیں، وہ اپنے گھروں میں روشنی بھر سکیں اور ہمارے ملک کے لیے ڈالرز کا انتظام کر سکیں. اس میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیے گئے نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کی آن لائن بھی اور ان کیمپس بھی کلاسز بنا کے ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.